नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे। आज हूँ 3 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार। तेबे आज दिन दिहिपर आपण मानकु ओडिशा सरकार एवं केंद्र सरकार तरफ जो 11टी बड़ खबर सामना को आसी एवं से भितर मध्य जो घोषणा होईची आपण मानकु आज संपूर्ण भाव में लाटेस्ट अपडेट जनइबी। तो समस्ते आज ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो जदि आपण मानकु सतरे भल लगुची ताले वीडियो को निहाती भाव में गोटे गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं आपण ए वीडियो को केउ जिल्लारू देखुचंती निहाती भाव में कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जणातु। ता सहित आपण माने जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती तेबे चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करी रखंतु। तो प्रथम खबर समस्ते ध्यान देकी सुनिबे। मु आपण मानकु गोटी गोटी करिके कहूची। प्रथम खबर देखंतु, डोनाल्ड ट्रम्प भारतर रप्तानी उपरे 50% तारिफ लागू करिसेंती, जहा सीधा सड़क भारतीय रप्तानीकारी एवं श्रमिकों को प्रभावित करिबो एवं लक्ष लक्ष चाकरी पाई विपद सृष्टि करिपारे। तथापि एही परिस्थितिर मुकाबिला पाई नरेंद्र मोदी सरकार एक रणनीति प्रस्तुत करिसेंती। कोविड लॉकडाउन समय कार्यकारी होइतिबा रिलीफ योजना परि नूतन योजना लोकों को एवं व्यवसाय को रिलीफ प्रदान करिबो। यह सहित अमेरिका व्यतीत नूतन बजार खोजिबा एवं विश्व जोगाण श्रृंखला को मजबूत करिबा पाई दीर्घकालीन रणनीति उपरे कार्य चलीछि बोली खबर मिलिछि। तेबे परवर्ती खबर को आसीबा। देश रे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक चलाचल नहीं कि सरकार योजना करिसेंती। एठी जो आपण माने देखुछंती ई होची से चित्र जहाँकि ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक। तो एथिपाई देशर विभिन्न अंचल रे जातीय राजपथ गुड़िकर 10टी स्थान को चिन्हट करा जाइछि। जान चलाचल जनित प्रदूषण ह्रास पाई यह करा जियो बोली मंगलवार दिन केंद्र सड़क परिवहन एवं जातीय राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसेंती। तेबे चिन्हट होइतिबा 10टी रास्ता मध्य भुवनेश्वर पुरी, पुरी रु कोणार्क रही। अन्य रास्ता गुड़िक मध्य ग्रेटर नोएडा रु दिल्ली, दिल्ली रु आग्रा एवं आउटे रही अहमदाबाद रो भदोदरा एवं भदोदरा रु सूरत एवं आउटे रही साहिबाबाद रु फरीदाबाद एवं फरीदाबाद रु दिल्ली रही एवं जामशेदपुर रु कलिंगनगर रही। आउट रही तिरुअनंतपुरम रु कोची रही एवं जामनगर रु अहमदाबाद रही बोली अश्विनी वैष्णव सूचना देइछंती। तेबे परवर्ती खबर को आसीबा। देखंतु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बड़ खबर। छत्तीसा निजोग बैठक रे 7 तारिख दिन रविवार जेहेतु पड़ुची तो से रविवार दिन चंद्रग्रहण नहीं कि नीति निर्घंट करा जाइछि। तेबे बैठक रे निया जाइथिबा निष्पत्ति अनुଯାयी आसंता 7 तारिख दिन 12:30 PM सुधा समस्त नीतिकांति अनुष्ठित हेबो। यहाँ पर 12:57 PM पाक माने PM रु पाक त्याग हम बोली जहाँ सूचना करा जाइछि। तेबे आपण मानकु एठी कुआ जाइछि कौनसी देवनीति करा जिवो नाही। ग्रहण स्पर्श राति 9:57 AM जो रहुछि तो सेही टाइम ठारो हेबा को थिबा बेले सर्वमुख्य राति 1:27 AM जो रहुछि। तो समस्ते जानी रखंतु एडा होछि सर्वमुख्य। यहाँ पर राति 2टारे द्वारपीठा नीति अनुष्ठित हेबो। सेहीपरि 2:40 AM रे मंगला आरती जो आरती हम बोली जहाँ सूचना रही एवं ता सहित छत्तीसा निजोग बैठक रे आसंता 15 तारिख ठारू नाट मंडप ठारू धाड़ी दर्शन नहीं कि आलोचना मध्य होईची। तेबे आपण माने चाहिए मध्य एटाकू स्क्रीनशॉट मारी परिबे जेहेतु चंद्रग्रहण 7 तारिख माने रविवार दिन लागू होबाकू जाउची। तो परवर्ती अपडेट को आसीबा। देखंतु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बड़ खबर। रूस रु तेल किनिबाकू नहीं कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत को टार्गेट करुछंती एवं भारत उपरे 50% टैरिफ बसाइछंती। एहा सत्वे भारत रूस रु तेल किनिबा जारी रखिछि। एपरिक सेप्टेम्बर मासरे भारतर तेल क्रय बढ़ी जाइछि। यहाकू देखि ट्रम्प को राग आहुरी बढ़ी चलीछि। एसबु मध्य रूस भारत पाई निज तेल रे अधिक रिहाती घोषणा करिछि। जुलाई मासरे रूस भारत पाई $1 रिहाती देउथिबा बेले अगस्त मासरे यहाकू बढ़ाई $2.50
$3 କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରୁଷ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $3 ରୁ $4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସହୁଥିବା କ୍ଷତିର କିଛିଟା ଭରଣା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଉପକୂଳରେ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଜଳପଥ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସମରାଭ୍ୟାସର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଉପକୂଳକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ପାରାଦୀପ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଚାଲିଛି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ। ତେବେ ସାଗର କବଚ 2 ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ପାରାଦୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ଦିନିଆ ଉପକୂଳ ସମରାଭ୍ୟାସ। ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ବନ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପକୂଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, CISF ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସାମିଲ ହୋଇ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦେଉଛି। ତେବେ ଜଳପଥ ଦେଇ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ କିଭଳି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ। ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ। ତେବେ କଟକରେ ଏଥର ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ। ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କିଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି, ନିଶାମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ। ତେବେ ଭିଡ଼ ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ AI କ୍ୟାମେରା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବା BCCI ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଡ୍ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିନା ପ୍ରୟୋଜକରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ କାରଣ ଡ୍ରିମ୍ 11 ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିଛି। BCCIର ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବିଡିଂ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବହନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗକୁ ଇ-ବସ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 450ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ବା ଇ-ବସ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଇ-ବସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଇ-ବସ୍ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 5ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ମତାମତ କ'ଣ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଳଚେର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 2ଟି ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 200 ଆସନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ କମିଶନ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 100ଟି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100ଟି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ 2025-26 আর ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଆବେଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
स्वास्थ्य बीमा योजनार आवेदन तारीख वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु एही आवेदनर शेष तारीख अगस्त 30 जाए रहिथिला। सांबादिकଙ୍କ अनुरोध रक्षा करी राज्य सरकार आवेदनर शेष तारीख को सेप्टेम्बर 8 तारीख पर्यंत वृद्धि करिसेंती। एही योजना द्वारा कर्मजीवी सांबादिकଙ୍କ परिवार को देयमुक्त भाव में 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा पाई पारुछंती। चलित वर्ष नूतन एवं नवीकरण निमंते ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन ग्रहण करा जाउची। तेबे इच्छुक सांबादिक माने तार जो वेबसाइट रही www.owjws.odisha.gov.in दे जाई आपण माने ऑनलाइन दे आवेदन करि परिबे। वर्तमान पई शेष खबर को आसीबा 28 नुआ एनएससी मोहर मारिछंती राज्य सरकार बा मोहन चरण माझी। तेबे आहुरी अनेक अंचल एबे भी एनएससी रेस रे रहिछंती। सरकारक उपरे चाप पकेबाकू राज्यर विभिन्न स्थान रे हेउची आंदोलन। एसबु भितरे गोटिए पाद आगकू जाई बड़ संकेत देछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। तेबे से कहिछंती जे एबे एनएससी कलु आगकू पंचायत जिला एवं सब डिविजन विभाजन हब एवं मयूरभंज सुंदरगढ़ भली बड़ जिला मध्य अछि। केउटा आग करिबु केउटा पछ करिबु से नै बीजेडी रो परामर्श लोड़ा नहीं एभली कहिकी नुआ जिला गठन दाबी को बल देइछंती विभागीय मंत्री सुरेश पुजारी। तेबे आपण माने ए जो एनएससी एवं किछि जिला गठन को नेकी आपण मानकर ए रिपोर्ट सुनला परे आपण मानकर मतामत कोन रहइबो निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जणांतु। तेबे दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक पई संपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। आशा करूची आपण मानकू ए वीडियो किछि भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिली जाइथिबो। जदि भी मिलिछि निश्चित भाव में ए वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं जो माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करी रखंतु। तो रहुची पुणी थरे नेक्स्ट अपडेट आनिबी से पर्यंत विदाय नउची। जय जगन्नाथ।